देखो सत्य कहूँ जो रिमोर आम अंचल चलुची कॉलेज को नहीं जोटा कि माननीय आमर मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री आमर जो प्रयास रे हमको प्रथम पर्यायर मेडिकल कॉलेज टी मिलला नवरंगपुर जिला को से घोषणा करते कि प्रथम पर्यायर जो मेडिकल कॉलेज नवरंगपुर जिले में गोटे मेडिकल कॉलेज हम ताकू नहीं गोटे से चिंता रखते बर्तमान से समय विभिन्न जगार जगह चिन्हट कहला से समय उमरकोट जगह चिन्हट था और नवरंगपुर 3-4 जगह चिन्हट था कि परिशेष जोटा नियम अनुसार वैध है जहाँ क्राइटेरिया दृष्टि से फिट भाविले से जगह को चिन्हट है और आमर जिलार मेडिकल टी नवरंगपुर पाखापाखि आमर अंचल नवरंगपुर बेस दूर नहीं आम अंचल मेडिकल से कॉलेज टी पाइलु सेटा भी विशेष करी आम मंत्री को मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री अशेष धन्यवाद और जो रिमर होती उमरकोट पार्थिले सेमती कौन योजना ना सरकार ना सरकार कही ना कौन आम मंत्री ना किए कही ये जो कथा थी उमरकोट उमरकोट सेमती ना आम जिले में मेडिकल कॉलेज थी और धन्यवाद मेडिकल कॉलेज टी आमर अंचल है सरकार को प्रशासन को समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु मंत्रिमंडल आशा रही मंत्री जो मंत्रिमंडल मेडिकल कॉलेज मुझे कथा पूर्व कहली गोटे जगह नहीं 3-4 जगह मपाई मंत्री प्रयास निश्चय रही मंत्री भी नियम ठू ऊर्धरे ना जहाँ भी क्राइटेरिया ठीक बसला से समय जहाँ भी से समय उपलब्ध जहाँ भी नियम थिला ताकू आखि आगे रखी से नियम को फॉलो करके से जगह नवरंगपुर जिले में मेडिकल कॉलेज टी कहीं कौन दुई मत ना प्राय सेमती जगह जो सुइटेबल जगह मिल जो जगहटा मेडिकल कॉलेज निर्माण होगा समय जो जगह नियम को फॉलो कर सुविधा जोगेब से जगह मेडिकल कॉलेज से समय ही पड़ता है किंतु जो जेहतु से समय को परिस्थिति से जगह चिन्हट करते को जगह से सरकार से को दृष्टि सुचित करते से समय कथा किंतु वर्तमान समय जो सरकार अच्छा कि प्रशासन अच्छा जो जगह चिन्हट करने समय से नियम को आखि आगे रखिंट आप देखिए कोरापुट जो आठू आगे कोरापुट मेडिकल कॉलेज टी है से समय जयपुर लोग प्रयास करते जयपुर कॉलेज मेडिकल कॉलेज जयपुर कॉलेज जयपुर सहर हो किंतु से समय जयपुर में मेडिकल कॉलेज ही नाला हो पार ना समय से समय किंतु नियम को आखि आगे रखिकी बर्तमान आम जिले में मेडिकल कॉलेज टी नियम दृष्टि आगामी दिन में कहा कह चलो प्रयास चलो जेहेतु उमरकोट मेडिकल फैसिलिटी आवश्यकता अच्छी उमरकोट डिपेंड करने समय बहुत ब्लॉक अच्छी चंदाहांडी रायगढ़ इवेन झरीगाँ ये सब ब्लॉक उमरकोट निर्भर कर उमरकोट स्वास्थ्य सेवा केमी उन्नति आने से विषय सरकार निश्चय प्रयास करेंगे उमरकोट 8टा क्राइटेरिया पास होची और नवरंगपुर 6टा क्राइटेरिया को पास होची एटा संभव कि उमरकोट रे ही परिबो मेडिकल कॉलेज उमरकोट में मु कहिला उमरकोट को स्वास्थ्य सेवा रे आउरी केमती उन्नति आने हम सरकार करचंती उन्नत मानर शिक्षा उन्नत मानर हमर स्वास्थ्य सेवा पाइबे अल्प दिन देखिबा लोक मन रे भ्रम अछि जे नवरंगपुर लोक जाई कि मंत्री को मुख्यमंत्री को पास बसी कि ए जिंस करे किंतु उमरकोट लोक के जाई नथले बोली एटा भ्रम अछि एटा सत्य ना ना मुझे क्लीयर कथा कहली 3-4टा जमी जोटा कि आम चिन्हट करूँ भूमि जोटा आम अंचल कलेक्टर आस देखी जाइए जमी गोटे सेमती 2-3 जगह थी नवरंगपुर 3-4टा जगह प्लान आपको पठाई को जगह निश्चित हम से समय कमिटी बसला को जगह हम हेल्ले ठीक हम से नियम अनुसार ठीक कर आम मानव पड़ू अच्छा नहीं ठीक कथा कहले सब प्राय तो जोटे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर भी नांती जे जे ठीक रे सेवा दे पाइबो दी जण असंधी से दी जण पक्का रोगी बहुत संधी कोड को आपण कथा कहले डॉक्टर मन को रेफर छडा किसी घटना आंदी सिमती स्थले मेडिकल कॉलेज को नवरंगपुर नहीं करबा किंतु देखो मेडिकल कॉलेज रो भावटा अलगा मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा सहित तार हमर जो अध्यापन कार्य करा जाए मेडिकल कॉलेज पढ़ा भी सहित जोड़ी केवल आम स्वास्थ्य सेवा जोड़ा स्वास्थ्य सेवा सहित आम मुझे कही ना बेहतर स्वास्थ्य कि मोर चिंता करेंगे और जो डॉक्टर कथा कहले जो आम सरकार नु से समय उमरकोट मात्र 6 जन डॉक्टर थे बर्तमान 11 जन डॉक्टर उमरकोट अच्छा शिशु विषय किसी विशेषज्ञ जो 2-3 जन ना चेष्टा कराऊँ अल्प दिन केमती आसवे जो 11 जन अच्छा देखिए ट्रिटमेंट किसी दिन तले दिया पेशेंट आसे डॉक्टर निजे ताकू स्टेटस को पकाई देखियो कि गले ने किया है हाथ जोड़ी के देखिए से डॉक्टर मुहले कोन अछि
ঠিক ଅଛି ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସେମିତି ଯଦି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଏମିତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଆମର ଆଖି କାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆସୁଛି ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତା ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ଉମରକୋଟରେ ଗୁଗଲ ଡକ୍ଟର ମଜା କଥା କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା। ଯାହା ବି MBBS ପଢିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ MBBS ପାଠ ପଢିକି ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ଭଲ ସେବା କେମିତି ପାଇବେ ତା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ ଠିକ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କରିବାଟା ବିନା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଗତ ସରକାର ଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ କଣ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହବ କଣ ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ସେ ସମୟରେ କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କେବଳ ସେଟା ସମାଜରେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ କଣ କହିବେ ଆପଣ ସେଟା କେବଳ ମିଡିଆରେ ରହିଗଲା। ତ ଯୋଉ ଜାଗା ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଦରକାର ଏଇଟା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସମୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଘୋଷଣାଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେମିତି ହବ ତାର ସମୟ ଆସିବ ତା ନିଶ୍ଚୟ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେମିତି ହବ ତା ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେଇଯିବ ସେଟା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ଆମେ କହିଲେ ଏ ତ ଆମେ ତ ନିଜେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ତାର ସକଳ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ଆସିଲେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ତାପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏଦିନ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ସରି ପାଇଁ ସେ କାମ ଯାଇଛି ଆମର ଯୋଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ତହସିଲ ଥିଲା ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ସିଏ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ସବମିଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାର ଆକୁ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଆମ ସେଟଲମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରାହବ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଠି ମୁଁ ଏ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କଥା ହିଁ କହିଲି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଯୋଜନା ଗୁଡିକ କହିଲି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆମର ଉମରକୋଟର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ମାନେ ମେଦାବଡ଼ାରେ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା ତାପରେ ନୋଟିସ କରାଗଲା ଝେପୁଡାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା ନାହିଁ କଣ ଠିକ କଥା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଭୂମି ଯଦି ସେ ସମୟ ଆମର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଘୋଷଣା କଲେ କି ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଘର ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଘରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଘର ରହିବେ ଆଉ ଗରିବ ଘର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 4 ସେଣ୍ଟର ଭୂମି ଦିଆଯିବ ସେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଥିବେ ସିଏ କହିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ ଜାଗା ଅଛି ବଡ ଭୂମି ଅଛି ମନେ କରନ୍ତୁ 2 ସେଣ୍ଟ 4 ସେଣ୍ଟ 5 ସେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛିଟା ଘର ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ଥଳ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବେ ପଛଆଡେ ଏକର ଜାଗା 4 ଏକର 5 ଏକର 8 ଏକର 10 ଏକର ଥିବ ତ ଯଦି ସେମିତି ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ 2-4ଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଥା କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଉମରକୋଟରେ ଦରକାର ତ ଯୋଉ ଜାଗା ବଡ ଏକର ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପଡିଛି ଯୋଉ ଜାଗା ୟୁଜ ନାହିଁ କେବଳ 2-4ଟା ଘର ଯୋଉ ବେକୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ବେକାର ଯାଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଆଜି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଡିଭିଜନ କେମିତି ହବ ଆଜି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଆସିଲେ କିଛି ତ ଜାଗା ନେବେ ଜାଗା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆପଣ କଥା କହିଲେ ନୋଟିସ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଗତିଗୁଡା କଥା କହୁଥିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ କୋଉ କଲେଜ ହବ କି ହେବ ବୋଲି ନୋଟିସ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ତେଣୁ 40 ଏକର 50 ଏକର ଜାଗା ଯୋଉ ଖାଲି ପଡିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ମନେକର ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହଉ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କଣ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ଆସୁ ତ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ହବ ଆଜି କହିବେ କି ତାକୁ ଦେଇକିରି ସିଏ ନେଇଗଲା ସିଆଡେ ସେ ସବୁ କଥା ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ନଲେଜ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର କି ପ୍ରଶାସନ କି ଏ ଜାଗା ଯାକ ଭୂମି ଅଛି ଏଇଟା 50 ଏକର ଅଛି ଏଠି 20 ଅଛି 30 ଅଛି ସେ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉମରକୋଟକୁ ଆସିବ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ହବ। ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ନା କୋଉ ବିଷୟରେ କହିଲି ସାର୍ ହାତୀବାଣ୍ଡା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବସୁଥିଲୁ ସେ ଝରିଗାଁ ବିଷୟରେ ସରି ମୁଁ ବୋଲେ ତାର ମୁଁ ଦେଖି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନଲେଜରେ ନାହିଁ